वर्तमान सीधासलख आपन को नहीं जाऊँ विजु जनता दल मिश्रण पर उभय श्री रामचंद्र पांगी महोदय एवं श्री अभिराम हंताल महोदय सहित आमर सहित अछंती जड़े पूर्वतन प्रशासनिक अधिकारी श्री तिल खेमुंडू एक्स पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिस प्रेसिडेंट कोरापुट जिल्लार आमे तांकु मध्य स्वागत करूछु विजु जनता दल परिवार को एवं एई विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति सहित पटांगी निर्वाचन मंडली भारतीय जनता पार्टी को परित्याग करके आसिक आज विजु जनता दल सम्मिलित होती श्री रामचंद्र पांगी महोदय सहित श्री दामोदर सेठी जे बीजेपी जीपी प्रेसिडेंट थे गुलुरु सम्मिलित होती श्री नकुल नायक बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट पटांगी उपेंद्र हंताल जे बीजेपी जीपी प्रेसिडेंट गुंथपुट रुथिले श्री श्याम सुंदर गुंथा जे बीजेपी जड़े वरिष्ठ नेता थिले उग्रसेन बेटिया बीजेपी जे जनरल सेक्रेटरी थिले मुकुंद गुंजिया बीजेपी जड़े वरिष्ठ नेता परशुराम पांगी बीजेपी जड़े वरिष्ठ नेता जगत राय खालो रामदास खेमुंडू दाशरथी खालो परशुराम पांगी जे पंचायत प्रेसिडेंट थिले राजेंद्र प्रधान एवं आपण पांगी जे पंचायत लीडर थिले तांको सहित कांग्रेस दल परित्याग करी विजु जनता दल सम्मिलित होथुवा अभिराम बाबू सहित अछंती अनेक वरिष्ठ नेता कांग्रेस दल पट्टांगी निर्वाचन मंडली सेमाने होचंती श्री श्याम हंताल जड़े वरिष्ठ नेता सेमिलीगुड़ा ब्लॉक हरिराम खोरा जे कांग्रेस दल जड़े वरिष्ठ नेता सेठिकार सोनू सीसा पिटू खोरा धनु गुंथा बिलेन्द्र गुंथा विजय हंताल नंद मांडी एवं मनोज दुरिया एवं यही प्रकार भाव में शताधिक समर्थक सहित उभय रामचंद्र पांगी बाबू एवं श्री अभिलाल हंतान बाबू आम सहित ये सम्मिलित होती माननीय मुख्यमंत्री दलर सभापति श्री नवीन पट्टनायक तरफ दलर सांगठनिक संपादक श्री प्रणव प्रकाश दास महोदय तरफ आम विधिवत भाव में यही बंधु मानक विजु जनता दल में सम्मिलित करुचु आम बहुत आनंदित मैंने जोर करता सहित आम सम्मिलित करुचु अनुरोध करी आम सहित वरिष्ठ नेता बंधु अच्छा कोरापुट जिलार पट्टांगी से स्वागत जोर करता ही समय रामपाली बाबू को अभिराम बाबू को सहित तिलक बाबू अच्छा अभिराम बाबू अच्छा समस्त को आम स्वागत आम फोटो अपेक्षा करवा पाखक आसिया पाखे बहुत धन्यवाद आसन ग्रहण करिए अनुरोध करी ईश्वर बाबू को से आज मिश्रण पर्वर दायित्व रही सांसद श्री प्रशासन ठाकुर महोदय आज नूतन भाव दल में जोग देथिबा जन विशिष्ट समाजसेवी भारतीय जनता पार्टी 2019 मसीह प्रार्थी थिबा श्री रामचंद्र महोदय आम सहित पूर्वतन विधायक तथा वर्तमान 2024
ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଙ୍ଗି ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଯେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ତିଲକ ଖେମୁଣ୍ଡୁ, ସେ ପିଓ ମାନଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପିଓ ସଂଘର ସଭାପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆମ ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୀ ବାଲାରେ ମହୋଦୟ, ଅଭିରାମ ବାବୁ, ଅମିତ ବାବୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ବିପ୍ରବ୍ରତ ଭାଇ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟରୁ ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଦୀପକ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର। ଆଜି ଏ ବିଷୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶୀଭୂଷଣ ମହାଶୟ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୌରବ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ 2019 ମସିହାର ସେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଙ୍ଗି ମହାଶୟ, ପିଓମାନଙ୍କର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତିଳକେନ୍ଦ୍ର ମହାଶୟ, ଅଭିରାମ ବାବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା କୋଅବଜର ଅମିତ ବାବୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଲୋଚନ କରାଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର 2019 ମସିହାରେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଙ୍ଗି 25,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ତାକୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ଟିକଟ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ